Yung niapil kag content creation lagi. Ayaw dayon pag asa nga na kay sweldo sa isa ka bulan pag start nimo. Una-una ang pagpadahan sa mga sa mga followers, di ba? Ang nabuhaton ni sa kadlaw. Unya ang pa-wide pod sa imong audience sa bali pagpa-ila-ila nimo sa imong mga content kay algo dili na sayon mao kung nag-start pa kaayo sa huna sa kwarta, pag-enjoy sa pag-content og imong gusto i-content. Be yourself, paggara-gara ra diha kay naay content ya nga maganahan sa mga audience nga pwede maora na pod imong i-content padayon. Mao tong gikapoy na diha nga mga content creator kasukoon na nya duha pa baya ka tuig mo diri sa social media. Sige binuhat og content og sig follow to follow nya wala pa ka sweldo, bahala na padayon lang. Bag-uhan na ninyo strat diha pagbuhat og content unya engage og correct, diba? Mara to, bye.